Aslameu Ansigira herela ala kanwuli herela Ambe min Allahu ta'ala fe herela ala ko kanye Amisra toro min jihani lahara ala kadwana che ni sidna ali rabuyana barkai sal ala mustafa karim ogonna muray anyelle dum min di ambade islamu mo kafoni Allahu ta'ala sonanga wala da bilbil bay nu yanga tarku yi Sayyidina Ali karanga wolofla niyanga sigo sabana ina jar Allahu ta'ala ulaydu dafa kanaka nyo fiye ngo kasheti ngaja nya fiye ngo tarku ngaja ni eri dafara kando yoro mununa abensiali ambi ablay ni ala wati wara no ya man ala sona inshallah am ñoo zoro len kene kelinga anya blaro me ambata worola on yanzigi ko sabanay na jara alay ni alay femnu nganglu garasgay inshallah abinu lamen ka ñi ala fe jamana yala ka kishi ka ñi ala fe jamana famu wala ko ladri jamana donbo wala ko gacentigi kanyini ala fe tungaran yola ka tunga jawla ka papier ko ni bara ko noya kalangala wala ka kalango noya nume furuñi ma ala ka sabati anu beledele mo dilla kan tarku imbo ni baru imbo yoro la anga fuli ananga barka danda nga dugo bu nyeshima kanyini ala fe kenen ala ko ga dallu ani lahara ni sayyidina ali rabbu yana barka sallallahu ala mustafa karim. La troisième épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. Ako Sayyidina Ali ka karanga wolofla kasheti sabana noé a épisode sabana ni ala ka jeen yo damene tolay inshallah. Non. On cherche la protection auprès de Dieu. Ami taga ñini Allah fama fe masami mi ya jabake Sayyidina Ali dabakulu ne anga mala dema Sayyidina Ali masami mbatu anga modima nam contre les embûches de Satan, de celui qui dérobe l'homme à la poitrine. Ninga bo shaytan toroma mimi washi like adama de dusuna de celui qui souffle l'homme à la poitrine, celui qui dérobe l'homme à la poitrine. Shaytan mimi jon dusukun samazama ikele wala jugu kele ala de bi ni nege ka fiye ni ngele me kele ti foche ka fiye ye fanjamanto ni ngele ni ti foche ka no ibulu ki samazama ibito dutila ni ala mi deme ba kede ala ka duani shaytanite non contre les machinations des hypocrites. ala gangishi ka bo jijoro saw ka feruma hypocrite nyeda flatigu ubanchela ko islamo do kasro kafiri kapso ala go islamo do ngale du woro yata ala ko ga dafa ya beche mota kalamani ala te jijoro saw do ubi islamo subbe kono mutaslamo fele ni esega do esita tasuma bi wulans gile la ka amene kamba me ala tuke obi misri kono obi korna kala rola obi wajuli ka keno ka ala ko bi foyoro na fugu de be nyeda flati kabe kira klela sallallahu alaihi wasallam foni tigero na fugu mayne jiju goro so mayne nini voye shen jama'i sabali nan fike ko go alai hal kafiri mi ma fe ayato aka do anyara wala me nan fike mi ma ko barala ni mi ma anyara la utekile ni na bi nyo vo wa ta ka chi te ko ma ga du ko no tellement ka bi fe ken jala ka
ngani sogo drama kene kene ni aba dunga ba pu atafa ala kangi shutoro wa ala de ba do ala kele de ba do o nafiki nunu no chene kala jijugoro sa nunu mi chene haga mina jijugoro jamana ngono ani dina kula ka nyini ala fa sebi ala miye ala kangi shutoro to ge sir contre les mauvais hommes et contre les mauvaises femmes. ala gangi ji chejugu ane muso jugu toroma bashi chaw niya me ko bashi ni ala yiso muso jugu kele na kanyana ba kara bashi muso niya me ko bashi ni ala yiso chejugu la kanyana ba kara bashi o ga jenu ke ko ndole ngala mala billahi tike ma iblis mo jugu may na ala kana naje ni muso ye chejugu soro hal ni muso kan la sabali at saka sabali sabu jugu ma be sabali bi nga mogo bolo de ni mo soro mogo ma doyi ala kan zo saballa naam Et contre les mauvais marabouts. wa ala gangi shi murjugu toroma tak tak yardi shu sama kana yayilu sama kata yayilu mi do falen dorola mi genge mi do chen dorola ala kangi shu toroma naam Qui collaborent avec les mauvais djinns encore plus méchants pour faire du mal à leurs prochains. Kabo morjugu toroma morjugu minu mi bara kani jine kafiru jine jugu we ka bara jugu ku sigi nyonu balamo no sinjula adama duna o manyona onu ka dugu de na Qu'Allah nous protège. amen ala ka ngi toroma kana ina le gazwatu karanga ni ata ko sabana sedna le cheba mi to wande yeso ndato ka doni vie asad le galibila ka to ka doni vie islamia kono ka doni vie faidawla ka to ka nde ka karanga barachi ndato sedna ali ala fani siriyara ka ko nya fiye chuko na kashati temenona abina ke motan afamata sedna ali fata ngo nyafi o fata imbede sara o kafir lama fokile o de dona islamela afa folo o de abu talibi sayyidina ali fa folo folo afa flana o de abdullahi bo abdullahi de kira wolo fay o ni sayyidina ali fa fakile bakile afa sabana o de Zubairu sayyidina ali fa sabana afanani na Abbasi radiyallahu ta'ala anhu Abbas ala ga jebe Abbas ma o sayyidina ali fanani na afadurna dararwe sayyidina ali fanna durna afaworna Hamza radiyallahu anhu faworna Hamza ala ga jebe Hamza ma faworna mukawamu sayyidina ali faworna fashekina Abu Lahabi aba jahili koni afakono ndonaye hariswe fatana gaida kuwe sayyidina ali fatana nile sayyidina ali fawu min dona islamela ode Hamza ani Abbas olu de bayake katugala kirala sallallahu ta'ala wa sallam o sayyidina ali kale mfana atene muso woro atene muso woro o tene muso nama wala go le tante o fala de safiyatu aflana albayda asabana atikatu ananina umaymata aduruna ariwa aworona birata ne sayyidina ali tene muso woro asadullah al-galib sayyidina ali ala fani siriyala ka bo nunu na dametri nunu ladri nunu
horangamale nunu hal islam ya kunde dameni horeya kumuka dula uka dugula ukunga kusani chetowe marala ukunga kusani musotowe marala senali de bora dula akarangale na nous commençons par le grand nom de Dieu. namuro anya zizini Allah ta'ala to bele boy ani Allah to korotale le Dieu unique et éternel. Allah mi e kelenye abito keliyala fait de kelenye bi madola shini abseka fle cebiseka muso kelen furu bi madola na here sura ba ke fle shini mais Allah e kelenye unique kelen na matere éternel abito ala bada éternellement anya zaro ala la nga baro konnana naam le clément et le miséricordieux. Allah ta'ala min jeina lo boletigi an la ara hina karangale masa naam le Dieu vrai. ala mi ala sebe kondro côté sa ne côté ngore côté la ta côté to la côté bien jugute sa ne rete ala kodo ala mi ala sebe naam le clairvoyant. ala mi yeli masaya bi yeli ke fabe naam le Dieu qui lit dans le cœur et dans les esprits. Allah ta'ala mimi sebeni kala dusukuna ani hakilula mimbe dusukuna ani hakilula Miriam numbe ala mimbo kala kasrima wala afi ngame o ala naam louange à Dieu et gloire à Dieu. tanobe Allah ta'ala barka be ala mi vani siriyara aunga jeni sayyidina lika buye anga jeni sayyidina lika karamay ndela ko fiye shenjam kira sallallahu ta'ala wa sallam akwa gadi sala j'ai nommé Ali le fils d'Abu Talib comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Ali est aussi votre chef hadith sharif ala kira ko sallallahu ta'ala wa sallam ni Muhammadu de se nalike nyamai ni Muhammadu de yake wala tade Allah ta'ala yare de yake nyamai aw Muhammadu njana ni kira Muhammadu kan nyamai Ali ya kan nyamai hadith sharif ni kuma boy mais ay karamo nyini nga ko Ali bollo chugodi ay karamo nyini nga ko Ali fagara chugodi ay karamo nyini nga ko Ali ga dema mun toro soro jena kira sale ko nintizeka nimitike misri sallallahu alaihi billahi kira ko Ali ke nyamaye bangara jonna sidna Ali tellement bangara sayyidina Ali la Bukhari ya kitabu e dania ba ka Qur'an kofe Bukhari kitabu la sayyidina Ali ko ala kira ko sayyidina Ali hadisa mun lakale Bukhari kitabu be manga kemeni doni ka fo ala kira ko Ali koti mais ka soro ne ni ere ka nyonye clé fla clé saba ne kuma min fo e bi se ka ne ka manga keme fla lakale clé fla yi kono Ali kota mais c'est n'allez pas me voir ala kira kota ka monyonga fokata sanyonga kemeni doni islamu ka dania kitabu ko tellement juya kara sayyidina Allah mais anya njija bi sayyidina ka kuma mamalo no hadisai ka fo ala kira ko keme duru bi saba ani wolofla mais sahaba do ka kuma nga be bakele kira ko la Bukhari kono mais Ali ta kemeni doni aboranga kre de muso ba ku furla akoranga kre do walidu ka todu nyonga ka jimi nyonga me ka fongoro ka ko kemen dole islamo ka dana kitabu ko abma to tarabini mogo bi bela fitini di fenyo yeha o mogo be sedna libede wala ta du made oui
jugu bi se ki fa me o ti dile jugu mawo jugu mogo te se na ifal jugu mogo be se na le ko de balina ka bona ko ba me wi ali fa est ce que strive ko bana la ala ko ju bu ya ñu kishi ñu taga ñu yanga ñu barka ñu ko shi ñu taga o fa de ta chana jere la hara ala kananga to ga na. Ensuite, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Ainsi que sa famille. O namure yananga ma chamanda men ami duanga walada la anya bla yoroni mina choy na jara ala inshallah min atay o ni allah taala ya kulu gasaga gemi ni ala sona abinu lame mi dugo ni islamu fe ali bi ka ni islamu fa ngo mine fan jamu mo kono mamina Al-Safatu bin Shamaki jine chokorobai ni aduna misri konna na sayyidna li ko ale ado sabo go do la ko ala kira dilla ka ale ni jine chokorobai ci sallallahu alaihi wasallam ko ka taw ka kabla kono jine kabla kono ka taw wajulla ala tanye folla wajuli kera dunu na sa ko ala to mun hum ali sayyidna li bro do qale jija o doni ala ka deme ka jine kabla kafir kabla biduru jeni ku beta che ku halaki ni ala to à ces jours-là j'ai pu maudire 50 familles de djinns satanés ago do ko asraga jine kabla biduru jeni satané jinewla kabla biduru beaucoup de mécréants djinns se sont convertis à l'islam ago jine kafiri chama bana duna islamia la ku yere feri alama amu yepma yumlay na jara la mina ta yoro la inshallah naam. La troisième épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. Ago Sayyidina Ali ni jine kafiru aywa blogula karangala konya tago sabanai ani kudamu no masake kudamu e ina ko infam jine kafiru fana ina ko infam arabu mani fana ina ko infam opma konya tago sabanai naam. Dès ce fait, Al-Safatu ibn Shamaki s'est tourné et regardé le prophète Mohammed. Al-Safatu ibn Shamaki sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans la mosquée. Dans la mosquée. Mistri kono. Ay kira la mistri kono. Comment il a fait pour m'amener là? Ngwa donna mistri kono ordinairement. Mo balla kai abagadu, mais mo wara ma na tukodo. Oh, adune ça. Ay ni shikrama. Naam. Il a salué le prophète. Ay kirafo sallallahu ta'ala wa sallam. Naam. Paix et salut soit sur le prophète Mohammed. Ago kishi aninema biye yala ga kira Mohammed. Le prophète Mohammed l'a répondu. Ago kira sallallahu ta'ala wa sallam. Ay gi torba jabi. Naam. Il s'est assis auprès du prophète Mohammed. Ogoro be ko anani sos dori kira krefe ki siki kira krefe. Bunyane karama be kono. Naam. Le prophète Mohammed a dit: pourquoi es-tu venu ici en ce temps? Ako Al-Safatu chukudi mena nana ni wati na chukudi ya muna nana ni yoro ina ni wati ni muna okoro ni ndana kuma ja tukana mamudu fiye ka koro ngana kuma de bala o chukudi mena ina ni wati na muna. Naam. Qu'est-ce qu'il y a? Ako mumesina. Il a répondu au prophète Mohammed, Père et salut sur lui. Rabbe jine torbe ni shikrama abina kira jabi sallallahu ta'ala wa sallam. Muhammad min gabo febe. Abina bani Hashim ni Quraysh jabi. Jine torba bina jabi min disa yoklo majo. Naam. Il a dit: Ago kirama. Ô prophète de Dieu. Ago ya alaga kira Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam.
Je suis venu vous informer. Agone nambi ikiboria ki kuna funi la hala odela. Nambi ikiboria ka Muhammadu kuna funi. Nam. De vous faire savoir la guerre que nous traversons maintenant. Ako kana nyefoli kiye ambi kelegele mi ngono sisan. Ami nyangata mi ngono sisan. Ami geriba mi ngono sisan. Ami nyonfo ngonya mi ngono sisan. Ne namo de nyefo e. Nam. Nos tribus sont en guerre. Ako ikado anga kablo debe mangala. Anga jine kablo debe mangala. Nam. Il a déjà eu plusieurs morts chez nous. Akikado uye fali chamange ana. Ukoroye jine kablo be mangana. Uye ulu chama vana fa. Nam. En ce moment, le prophète Mohammed a dit. Bela ko kirako sallallahu ta'ala wa sallam. Oh Arsafatu. Agoya Arsafatu ibn Shamaki. Vous êtes en guerre contre qui? Ago aw ni Johnny Mikelela. Aw ni John Mikelela. Il répond. Ay kira jabi worla no Arsafatu e. Nous et les diables, nous et les satans diables. Ago ikado aw ni jine kafiru de bekelela. Jine jugu. Jine shatano. Ko ikado aw no bekelela. Non. Ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Ago jine munumbana Allahu Ta'ala ka kumana no Qur'ane. Jine kafiri munumbana ala ka kumana. On no be nyona de. Non. Et de vous aussi vos paroles. Ani jine kafiri munumvana bana e Muhammadu ka kumula ni fon fa wo chentushi. Umma janashi. On no be kelala. Non. Les diables qui n'ont pas la foi. Ako jine minu ni lemania tula u dande alala o jine kafiru ni on ne be kelala. Naam. Les rebelles Satan. Ako jine murtilo jine jamanu jine chenikalo les kaltisan yab. Naam. Qui ne sont pas d'accord à l'unicité de Dieu. Jine minu madda ala kribanjala fiu. Ah, nous watina Mamoud on nous be nyona de. Naam. Ce sont avec eux que nous sommes en guerre. Wa on ni olu de be kelela. Et aussi avec les associateurs djinns. Waikado fana kele jamay fana na jine munu nga bare fla fara ala kay. Jine mushriku kafiru fiu minu nga bare boli soñe ka bolu ka alawe o jine shaytano fana bala de. Non. Le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, a dit. Rabbi al-Kirako sallallahu ta'ala wa sallam. Naam. Arsafatu le fils de Shamaki. Agoya Arsafatu Shamaki de. Est-ce qu'ils sont loin d'ici? Ko yela yoro kaja yanawa. Ni krap mondo esa yela o kaja yanawa. Ebiga kelero mwa kaja yanawa. Non. Arsafatu l'a répondu. Arsafatu e jabi ko wala. Naam. Ils sont derrière les collines. Agiga do kubi kulu kofe. Les marigots. Ako ani ko kofe. Ils ne sont pas dans un endroit fixe. Eh, ute yoro kelim fuila ka foni yoro bamale do ko yenu ka place utula. Obi ko kofe ani kulu kofe. Na fara ko dine kafre ko ni. Olu ko ni place jonyon do le ko ko fala ni kulu ko fala o de bala. Me kire yin ngalike ku be faajme. Ku yoro ka de no. Malma gabe ni ngalike sa man kire bo question poser muna. O mimi kono were de do. Na bi yoro langata nyinyi. Sabo alako anni na kana fulu. Nam. Les conflits sont partout. Afrika do kelebe fabe. Kelebe ga bo fabe. Boro kelem fuitala. Dugu joro bebala. Yoro bebala. Kelebe ga bo kote bela. Sangolo bala. Kulu kofe ani ko kofe. Nam. Ce n'est pas aussi un clan. Wa yoro kelem dede. Wa groupe kelem dede. Jamakulu chama de do. Non. C'est plusieurs ligues d'armées. Waika do ko kele jamakulu chama mbadu. Uni marwa fe chiabe. Ulabene do jakulu. Non. Mais vous devez aussi savoir que nous avons vaincu beaucoup d'entre eux. Ah, nga momodi ka do ki jina kraka. An vana ye chama ta chewla ka chama vaula.
comme a ko kuma damina na ku e chama va anga mogola no ka jine islamo o ko lu wara fana wujija ka chama vana fa kafiri nunu na no jine chine kala nunu ala ka do jine jubuti non. De même, ils ont aussi massacré beaucoup de nos membres. Weka do uyanga mancha manyana mamine de. Kacha manyana mamine. Kacha ba va fa to dugula. Kacha mamine mine to dugula. Uyo kede. Non. Ils disposent d'un grand fêté surnommé Rabou Maniou. Akuika do ru bolo ko boli babu bolo. Boli bam min do ko Arabu Maniou. Ibina ko iva musiza ko be ko emi oyo Arabu Maniou ko yi Maniou aka boli bato e Maniou na Rabou Maniou est leur idole. Akuika do ko Arabu Maniou di u ka boli oyo ka alabay ubulu u ka bato ma fe de yo na Ils adorent ce grand fétiche pour leur roi. Akuika do ku be o boli boy ne labato u ka masake ka yamoda kono boli bay Arabu Maniou ubo bato no ko mi ubo ke nu ka masake ka je na Le roi du nom de Koudamu Ibn Ijaku. min do ko Malikul Kudamu Ibn Ijaku Kudamu masake min to ko Kudamu ni am ko Maliku ko ko masake o Kudamu ara to nga ni ma min go Malikul Kudamu o de ye masaka Kudamu ko ka fara nyonga o kuma ko o masaka bay u bi boli bato masaka mi ga yamara ko ko to de ko Malikul Kudamu ko min faye joni Ijaku Dilu now Qui est le fils de Aounou. ago Ijaku ere faye Aounou Ijaku faye an Aounou Malikul Kudamu faye Ijaku faye Aounou now Aounou le fils de Ganimou. Ganimou animu Aounou faye Ganimou now Qui vient de Baïlou. Ore bora Baïlou kado now Qui s'appelle Mararatul Mauti. to de ko Mararatul Mauti yo krodo now Qui signifie min goroye now l'agonie de la mort. Sayasgara kunaya Sayasgara gelea Sayasgara kunaya we masaka nyera to dola now Les difficultés de la mort. gelea mun me sayala no ibana labaye we to dola Tu sais, ikado le grand fétiche du nom de Rabou Maniou. ikado boliba mimbe no to ko Arabu Maniou no Arabu ka boliba me fanga bulo Malikul Kudamu bulo nambo bato nam Est confié au Satan diable. ikado o boliba ivana kalfa me jine kafiru de la jine shetanu de la jine chanikela de la o keme ka boli ngalfa ula boli ngonye bele de bobulu boli tiki yere Kudamu jama be boli mbato ni Kudamu ka je nga Kudamu yere keme ka boli ngalfa jine shetanu la arba jamane mayda na Les djinns rebelles. no jine murtiloni jine chanikelo jine minu ni minu jaw bake jine minu ni minu jaw bafu jine kafiru o na ya me ko karanga nyebe karanga la ni ya nyew photo yananga karanga ere ko soro sababu munu nana ni oludi sababu munu nana ni Sayyidina Ali wulila ni o sababu de photo yi yukluma jode ibina Sayyidina Ali yesaw Sayyidina Ali min dogoy sadiri ko halalu tendena asal le galibi mi wele ko halalu tendena ha halalo chemi me halalo vérifier ka nyum wode vérifier ne Sayyidina Ali sa Arabie Saoudite beba kalama maga ni aku ye de soro ka do de nyum wode de wolma halaladu nde do wolma ndende muso nyava so muso ma nyava o ka don ibi de fabi de tagada kongola
kaba fitini kana Seydina Ali tigina yira la yoro jafe deva ba nyininga karsa yebi ni nche invea hali de sega mana kota kumule la ko oho okoro ko de halala fabi jiya ko be de ya be ni soja de ko ngani amasoro furu kono jene dedo ni fanana ni de kana ira kibi ni vera de ba fo ayi ntafe na masika kuma ba kumulo ke ka ke ntafe oye asele au niveau sans fla sangelen doni hagaya me de re kalo kele walma de re kletan duru ni ni Seydina le nyoye ni nyum ko dedo ni ya funi ka bi kola ka nyi shama ti sofio abi kashi iba fi keme ka bien tourler do akono bien dele maintenant soro ko fadde do badde do furu dedo iba nyi shama doro roba biso hal ni bana bala bada de ka sakani ge Seydina ali gumi ala lo nyum ko do ni do ko nyono asad de gali mais ni yo ka ko tatu la janu fatu la je abi jigi misaya misrula men bela ala ka sobe minu njora ni che minu mi chefe minu mo ko be chena to ke nam du nom de Kitiritu ibn Daris min to e Kitiritu ibn Darisu amami sabata ngalata les djinns rebelles ago jine shaitan ko bolingal famolula nam du nom de Kitiritu ibn Daris minu to e Kitiritu ibn Darisu nam ibn Iblis Iblis Addium le fils d'Iblis shaitan Addium nam qui est le fils de Satan mi shaitan era dedo Kitiritu ibn Darisu o shaitan dedo nam il a beaucoup d'adeptes igado ko jamakulu chama babulu et de nombreux troupes weka do groupe chama babulu jine shaitan chama babulu jakulu chama babulu nam nous les djinns musulmans igado Muhammad on jine islamo on munun jina ni ala klebanje ka jini e Muhammadu ga kire sallallahu ta'ala wa sallam nam nous sommes en train de les combattre sur le chantier de Dieu wallahi aumika nin kafirin nun kale nin jogo jugu nun kale nin cheni kale nun kale ala ka sira konna no islamé nam ô prophète de Dieu ya ala ga gira Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam le catastrophe s'est élevé entre nous hakika do kale de juguera an nyonje kale kara takami an nyonje kale kara takami kale juguera kale gelera un nyonje nam et le roi Koudam est maintenant très rebelle weka do masaka kudamu abilama jamana ka yada il est incroyant wallahi a kafir belbele badu a kafir balamadu a jamanedu ka yada okara yada dai okara jama dai nam il considère Manu comme un dieu tout puissant wallahi akeme ka arabu maniu ke alabay abulu akeme ka arabu maniu ke alabay nam il a construit le paradis igado ay aljinagla ka yorodo joko ke aljine a jamawo jugu yada ko jugu nam puis la Guéhenne wayka do ay nyangata sugla do janame soy ka alaka janame gla arefe nam et mettre en place des gardiens pour surveiller l'enfer wallahi aklala ka gardien ta koloshi kala ta olu ka janame koloshi nam des noms de Zabaniata minun to Zabaniata nafo alaka janame bi gardi ni fenu ay do ta ko lubla aga janame ko no ka koloshi nam selon lui ayra fe ça veut dire les anges qui n'ont pas pitié ikado ko lu de melekawe minun tihne minun ti makare tihne o ti makare nam et mettre en place des gardiens pour surveiller le paradis wallahi ay gardien bla koloshi kala bla o ka aljina koloshi no ya ka aljina
Des noms de Ridouane. Nous togo ko Ridouani. Aljina gardien kolosi bo. Non. Selon lui, Ayere fait ça. c'est le gardien de paradis du Dieu créateur. Ikado ayere fait niye alaka aljina nyona gilale ale fait. Ayere keme bolinge alay. Okuma ayere keme ka meleke nun labe. Ayere fait. Olu bena fo alaka janame aljina gardien ni janame gardien. Ayere nyona ka ayere fait. Et des gardiens sous sa protection personnelle. Wa keme ka gardien were blano kolosi kala o bale yere kolosi keregere lela. Des noms de Barakatul kirami. Nous ndoyo ko barakatul kirami. qui sont appelés les anges du bonheur. Nous wele la ko meleke heremo. Meleke damumo. Meleke heremo. Nam. Il a décoré son paradis Igado ko ya ga le yene labe na mignona kadogo. Nam. par des arbres fruitiers. Keme ka yiri chenyu ne ka aljina sokono yiri chenyu. Yiri chenyu. Yiri chenyu. Quran ne yare. Quran fitini. Yiri chenyu. Igado ko yiri chenyu ne labe. Kolu chama turuturu aka aljina kono. Naam. Et par des jolis oiseaux. Waikado akeme ka kono chenyu chama mine kolu bla aka aljina sokono. Kono minu ashini sitakele wa bebo manyu ve wa bechekan. Nam. Et plusieurs merveilles se trouvent dans son paradis. Waikado ani kabako wara chama mbisoro aka aljina kono ay minu labe. Ay refe ay kabako chama labe ko bla aka aljina na utma ode babulu. Nam. Il y a des belles filles dans son paradis. Waikado agame ka mbogotigi chenyu mbla aka aljina kon nanay mbogotigi chenyu. Nam. Les nobles femmes du paradis à son avis. Ayere fe we aljina horom suudi olu mbogotigi nunu wonni me aljina kona buluyi ka mbogotigu chedugo kono muso munun chekany kabla kono muso munun chekany sigida kono muso munun chekany kuma ya dara ka kafa agadu bla ga jamana musulma be chekana ko olu be fara nyonga sokono o ya ka aljina abella ngulun tan flabe yorobe kabo ya zo al ubella ngulun tan fla comme etay edde muso bi wolo chugum nabi ubella ngulun tan fla comme amso ba amalo chugum nabi kana kabo ga de ni ko gu la ngolo ko ha ere nyi bi muso law ere nyi bi muso law slamet se ga de we nami ala fe ala ko mi fango de ke joti se ga dafale ala le créateur mais joki se ke ala ka do anjere ba ansela mais ka do dukono e ka do dugula e ka do kablawla e ka do misri kono e ka nastani yoro la na woji ke yoro la e ka mogo jogo la jebali sel yoro la beni disado beni bur mushudo misri kono beni disado beni bur mushudo woji ke yoro la beni disado bur mushudo mais ala kama tanga baraka yoro la bani egata sufiyo kono bani egata mbedo kono bani egata bolongon no bani egata ande musufle bela mulu mini bela ambe nyere lo ko islamé bo ko islamé bi shuwa mais qur'ane mouvo muso e datkulu kula qur'ane mouvo islamé ko wi amso datkulu kula na wa islamé eto fo ne to fo ami qur'ane dale qur'ane mouvo ala ko chogodi surat al-Ahzab verset 59 33 surat 33 Dieu dit ô prophète dis à tes épouses à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile elles en seront plus vite et reconnues et éviteront d'être offensés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne korna he. Ninde dine ko yere ni ala ka puma de.
nte tabolo ko de ni ala ka kuma de na ko islamé aya datugu na ko islamé aya muso datugu na ko islamé aya demuso datugu muso kuna ngole mashibay muso kuna ngole mashibay haramu e muso kuzigi bole kene gatibe wala chakayi haram muso nini chebe sokono bongono ma warate disabrili remmo fiu disabla mais haramu e wala chakole ngi ye kene gela ka idzanda atibe ka damne aywa muso tega fura aywa ani nyada no te niya to jarama niya to yoro ka be jarama kono kurana kuti mais mini jibu ba amso labi mini jibu ba demso labi o bela ni skele fana wele la mo shite ma ko mesirla olu ko mesirla la zara mana wele o keledo jumo do mana siam nyon se foroki stele ba stele fili mana siam nyon tetu amna antetu fada ande ndrongo kan dembi stele munye mais zabrila kala ko mi dine kura ko mi tabolo ko tade kurana de koti aya muso datu aya demuso datu ka bo warto ka flelima ko muso yoro be lebuwe muso kurana ga kuma na ani kire ga kuma na muso mi ma disabri ani muso mi ma kurishi do ta fetila abeka ka alabul do na plague alala fu mi soro de ko mi tara ga fumo la o ma ala ti mi soro do isa ko ke ni ala yi so ti do mi ba nyi fa ala yi do lara ala yi mi soro do kam mi soro ti do ka disa do ala ki datu ama fo mi soro I kan boli haramu I klu boli haramu do fana o disa bribi brichu bela kapu mushi plaki formu boli do finife nimbela ko islamé odi inshallah haw jarame dim ala ko fa waylu lim solid ala ko mi haramu muklakan ko ga fando fani mi ngabo atara fani ba usa ko ga bo ka to di tayru ma ko ga plaki muso ka duila haram bi jarame kono ka dizabri kumolola ka teshibo ibi janema kono wal chaka yatibe ka dizabri ka kulo boko bla kene maka bugulu dola sumuru baya kama jede kama umugo be alala umugo be jena otinyi nami ala fa to nga barake ala ko laikra fi din forsal tan dine na ko ni bido ni ti do ta me aw munu ngwa duna fa ka kla kono na tay ti tola bu flukan voilà disabrile farida islamé beka mumini be mumina to be muminu aw ka bri amso kuna na dem so kuna mumina to abrili aw fe wajibi bli aw kan nabi ala fe stel fana mana sela babri no banaka boga bla shaki kono kasroga yele taloni kasa sunguru bata to fle ala e ko go ala hal namrutu billahi hali kungana seli sabu kira ko ga seli bi ga daga ka ni tado me adalo ko fe o ko do minu ma zabri sabu kana mo ma fuye u balolo ka ga sauka o ye min do o bi min nyinga wala me aw mun ya do sa aywa aw be nyinga lahara foli la de nami ala fe ay to nasra la yi watakullah krenya ala nan sigira ala mabbe an nyini ve me jena biso mais disabira gra flel fe malle bu mu sibi do do balabi disabi do balabi do be disado kana boledo do be finire do bu mu sibu kana u formu be boledo finna fo fani jora taw bole muso ga masru boledo mogo ka muso ga masru yira wal chefa kenema sunguru ba ya musuri aye jenaka wa wele sunguru ba sabu wale do bi mogo de bi wele ko sunguru ba iya ke ma ke yayi mogo min bana albato la kafirita mogo mi bolis fa kafirita mais ko ka baro kele masali ani ni bolis so ko kele mais abe kafiri en tout cas okuma mogo mi muso mi nya yere bla jende sawra la kafiri do sunguru ba do mais cew do gara minge cew sigire premier la muso bi boni finishi be valzik fale de tep finina furu sir la mo goya furu sir la ye valsi fateo fanina obita avaxi bet ditayro maka bet katke kake plakeli wi sunguru ba kam
jɛnɛya kama mais ni nin fɔ dɔrɔn ni ma fala bɛɛ ka kan anw kɔni b'a fɔ n bɛ to ka fara ye sɔn ka yɔrɔ demande min dɔn disabiribali a mɛnɛ kɔfɛ ka ban a la i ti fara silamɛ kan abada karamɔgɔ tɛ se k'o kɛ mais an ka alimamiw yɛrɛ muso kunnankolo don o denmusow kunnankolo don karamɔgɔw muso kunnankolo don o denmusow kunnankolo wali i bɛ se k'o fɔ e muso kunnankolo e denmusow kunnankolo n'i ko an k'a biri kuma an k'a biri jɔnni k'a biri a ta la k'e ta dayɛlɛlen to kuma ye min ye karamɔgɔw y'ala janfa mais nin bɛɛ la fɛn o fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la karamɔgɔ sɛlɛmaw bɛ yen bilayi u bɛ sa o k'a kan u y'a fɔ u b'a kan u muso b'a kan u denw b'a kan k'a biri ka ɲɛ ala ko cogo min u ma sɔn u mago bɛ diɲɛ na k'u mago bɛ lahara la o fila ti ɲɛ n'i mago bɛ diɲɛ na i bɛ diɲɛ ɲini wa n'i mago bɛ lahara i bɛ lahara ɲini kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mago bɛ diɲɛ kanu k'a bɛ dafu bila i ka lahara la ni mago bɛ lahara kanu k'a bɛ dafu bila i ka diɲɛ na an ka bi ala ko ye an ko an bɛ diɲɛ fɛ nka an bɛ ala fɛ kɛnɛjala ka bɛn ɲɛna o de la musow kɛ bɛ ka sunguru bɛɛ minɛ bɛɛ don ka ɲɛsininw don ka sanfaraninw don ka vɛrininw da ka fɛn si bɛɛ kɛ pour que u marche ka se ka sɔrɔ ka disaninw biri kunkolo la k'a tigɛlɛ tɔgɔ la ala ko fa wayilu lil musallin janaba wayilu dilankun foyi t'a la selila wɛnɛ kɔ selila min tɛ seli kun dɔn ala ko la takrabu zina n'approche jamais à l'adultère fɛn o fɛn bɛ o surunya jɛnɛya la ala ko haram don a kan mais nin bɛɛ kun ye pour que jɛnɛya ka nɔgɔya nin bɛɛ kun ye pour que jogo ka se ka nɔgɔya a denw kɛlen ka n ka du fa bi mɔgɔ den ka ca halala ye bi diɲɛ kɔnɔ danbe banna jogo banna laginɛ banna nin bɛɛ la an bɛ tulo bɔ ko silamɛya ka gɛlɛn vraiment n'an bɛ ala fɛ a ye to an ka tugu ala la ala ko cogo di ko si vous aimez vraiment Allah aimez Allah et Allah vous aimera et puis suivez Allah Allah vous aimera et à son prophète n'a bɛ ala fɛ a ye tugu ala kɔ a ka kɛ ala fɛ a ka tugu kira kɔ ala bɛ k'a fɛ et il vous pardonnera aussi vos péchés ala bɛ yafa a ka jurumuw la mais an ka ala ko tɛ tiɲɛ min balo ɲini ala ko la min du ɲini ala ko la min muso ɲini ala ko la min wari ɲini ala ko la min bonya ɲini ala ko la ani min ala ɲini mago bɛ ala la fɛn kelen tɛ u y'ala janfa n to ka fara ka yɔrɔ demande min dɔ tɔgɔ kɛ segin dɔɔni na et beaucoup de chaises magnifiques dans son paradis. a ko i k'a dɔn malikulu gudamu n'o ye masakɛ gudamu a kɛn bɛ ka alijinɛ so min labɛn a kɛn bɛ ka npogotigi cɛɲinw bila a kɔnɔ u lankolon 12 komi a denmuso u lankolon 12 komi a furumusow bɛ cogo min na bi sunguruba kama kɔni wa a kɛn bɛ ka chaise dagabanaw labɛn k'o bila a ka alijinɛ na i n'a fɔ fauteuil dagabanaw a y'olu caman labɛn k'olu bila a ka alijinɛ na n'o ye masakɛ kudamu ye hali bi jiri cɛkɔrɔba ye n'o ye Arisafatu bun Shamaki ye ale de bɛ ka kuma naam. Et plusieurs satandines sont à sa disposition. wa i k'a dɔn jinɛ kafiri caman bi a ka mara kɔnɔ olu b'a ka kabila kɔnɔ olu b'a ka daga kɔnɔ olu b'a ka jɔ kɔnɔ n'a ko min olu de pɛrɛn bɛ o kama o kɔrɔ ye ja Seyidina Ali ni jinɛ kafiriw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Seyidina Ali ni masakɛ kafiriw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Seyidina Ali ni boli kafiriw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɛtana kɔni n'o dabɔra cogo min na a bɛna ye Seyidina Ali ni cɛ wɛrɛ tɛ kelen ye Asan le Galibi bɛna dankɔrɔba taama sisan ka sira minɛ inshallah a bɛna k'a ɲɛna inshallah n ko bamananw ko ten nɛn tɛ se ka gabakuru fɛgɛya n'i ye nɛn kɛ ka gabakuru fɛgɛya ko nin tɛ foyi ye a dalen n'i k'i b'a ta n'i ye fɛn fili i b'a dɔn a ka girin Seyidina Ali n'u y'i dɔgɔya k'i nɛni k'i jasi o tɛ foyi bɔ e la an da asalula jinɛ cɛkɔrɔba bɛ ka kuma misiri kɔnɔ ni kira ka sahabaw ko a kɛn bɛ ka alijinɛso labɛn n'o ye malikulu gudamu ye ka jinɛ caman minɛ k'o bila a ka mara kɔnɔ olu b'a ka diɲɛ kɔnɔ n'a ko a bɛ min kɛ a b'o kɛ n'o ye naam. Ceux qui s'envolent. minnu bɛ pan sanfɛ kɔni jinɛ minnu bɛ yɛlɛ sanfɛ u b'a bolo minnu bɛ jigin dugu jukɔrɔ u b'a bolo naam. Sont dénommés pour lui. a yɛrɛ fɛ a kɛn bɛ k'olu tɔgɔ kɛ naam. Les anges qui sont auprès de Dieu. ko mɛlɛkɛ minnu bɛ ala kɛrɛfɛ a kɛn bɛ k'olu tɔgɔ kɛ ko mɛlɛkɛ minnu bɛ ala kɛrɛfɛ
malakulu gudamu jamana sade ka yada ka aljina gla ka jarama gla ka aljina laben jogo bela jelela o kuma ka jarama laben jogo bela jelela dina toro bu kuma la khali ko akoy meti o ni fe mun mboro la nala sona binu lamen o ya ngori ko wati min drama ko no ga donola dondoni kala la ka futa fe makala ni ledu min da mi hakli to ala nala sona ni na na bito ga hakli digi bina fayda do dima sayyidina ali re nyada bunya kama mimi ni law fedro islam wa do kenya wallahi ni shi soro mo be mina ngase ga soro ni ya soro abena abnayi am mo be ga islam ya fo islam de 100% zemeni ko ala an jigi dale ko alaka am mo tilaki wartige am mo tilaki fama am mo tilaki donbay halini meleka obi boki kula anga stratila alaka chen kalos nanye toro soro law ka anjena nay ni anye toro soro ka anjena nay andono ka nanye here soro falaw nanga ga je here ben awni kaka voilà mina fayda min dima fayda jande ibiyagli tola ni ka fentununa fengo fena tununi bulu akara motodi mobli negaso falgotro baga yere doa mishi sagani ba ona nyona do wari do fengo fena tununa nema fo akarata murufi nga miminu fiye billahi ni ya korbo bayi mudima sidna likaba ibistariji taga yoro manga nyini mo manga di toro yoro mina ni yoro soro parce que ala wele yere fo joga frère ala la fo ga yoro mi manga manja y a pas assez de bruit ni yoro soro ibi astaghfirullah ke shenge me go wurdi bedamina ani salatu ka soli ke kraka kala ya fadi no bana iba fo ala nega ni ve masna ne tununa nega ni ve ne tununa ala ne fe ngalfa e allah ta'ala la ala ika fe nzagin dayala alayka do ngasagala nya kalfaymo no bana dron koloshita ika fo ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafizu sheke me woro bi konondo anishiki ibi fitini ke kana mabala ka shegi ke ka bi konondo ke ka soroka ke mo woro ke ya hafizu sheke me woro bi konondo anishiki niya wurudi na bana ibi soldo ke ga datugu ka munyana oti wajibi yala meni sekara fenimi hanna ka dogo ira do tuga bate mami mulu adomo saragatu la so here mai fanda so ndi ni adomo dugo kenye ikodo akonye toto ala bulu iga fay mana ge famo fay figa la hala do ala billahi nga wurdi nyuma mi fetun na dron ka sabaka ni fetun na matame kle sabaka famo fentun na kle sabaka konna hagala nanya sabaka anya jabiso ama fo na tameno ga tiyede me anyuma ko ni yoy atun wati ni dron asabaka kabiya e pomna ka fati ibli atunna o woro bani hal nakra baga fagale ibita bwashuka fo antuka fo la ala kadola ya hafiz kola shili masa tagani masa o niya urrike mbi dugo nyini fe ka to ka doso momo mmo baga dugo la sabo naya kenyen dale dola bi mine atibi ay dugo kenyen mmo baga dugo la wanga dugo be islam ma be inshallah nya dama sidna li rabbunya kama karanga kasheti sabana no gazotu karangai ni Allah subhanahu ya ngwari ni yore na ya akana presima ya chunsuma ya ni Allah subhanahu
amitana e domdoni wala day akajja ko sobe kajane men ala sona nay dugo ke inshallah amna sadal anga dugo bebe mi dugo ni befe mo dugo ni nanvea anga dugo buyi doga dugo ni numbiya furuko ani kalanguni barako do tabiya ko fargambula on te ka foi glante foi na ala mi nyambe da no bambe do sede boyi ratmambe ka ala anyo kunye nungal faila hami munu mana ko gla anga jamana ala ka basigi ka kishi anga jamana ala ka taka jamana o jamana here kam nanga jamana ala ka here kanu e ala kanu kishi ala kanu taka amade fon venna wala da nsui kananga wole jabi ka kala ko basigi anga fuli buyi anga dugo buyi ananga barka da nanga wali mando deme nyobi yoro la ni mo ka deme yan soro ya ni bara nunu ndala anga fuli buyi gazwatu nunu seke kabu wa baraka bu on ngana ala sona dugo de bise febela ay dugo kanye am bi aka blala eni sayaje inshallah ala ta fuli sraka ani ala ta keli sraka 100% ami bitemle اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ali sangare, Ali ukati suyani ke sangare ala.